পারি, কেমন মার্ক দিবে? ভালো মার্কস পাবেন, এখানে পরীক্ষা দিলেই ইনশাল্লাহ পাস। এবং ভালো মার্কস নিয়ে পাস করবেন। আপনাদের যে ফ্যাইসকে, এটা আমি দেখেছি, ক্লাস করায় আমি বুঝি তো। হ্যাঁ। আর অন্য মানুষ যারা আপনাদের আগে আমার আরো কয়েকজন শিক্ষার্থী ছিল, জার্মানি থেকে 5 জনের একটা গ্রুপ ছিল, ওরা আমাদের শহরে আর কি। তো ওরা আমার কাছে ওরকম A1 থেকে B1 পর্যন্ত করছিল। তো পরে আপনাদের যেরকম দেখানোর বেশি সুযোগ হয়েছে, ওদের ওরকম দেখায়ও নাই। মেইন কোর্সের সাথে ওরা কোর্স করছিল, পরে টেলকের মডেল টেস্ট ওরা নিজেরা নিজেরা দেখে পরীক্ষা দিল। তো alle haben bestanden. Daher verstehe ich, dass die Prüfung von Telk nicht so schwer ist. ভয় লাগতেছে আপু, মান সম্মান রক্ষা করতে পারবো তো এটাই। Auch schriftlicher Teil äh, und auch mündlicher Teil. Diese zwei Teile, Sie können Priorität geben, zu Hause gut vorbereiten und lesen und hören. Sie können nur ein paar Model Question nachschauen. Niemand kann Ihnen garantieren, welche Frage kommt, aber die Frage in Telprüfung äh, entstehen, alle kennen sie. Hm? Besonders die Leute in Deutschland wohnen, sie sind sehr gut auf Hören. So, mal sehen. So, আমরা বাকি ছিল আমাদের erste Teil und dritte Teil. Das gucken wir auch nochmal. তো এটা হলো টেলকের ওয়েবসাইটের মডেল কোশ্চেন। হ্যাঁ, das ist ganz neu. Deswegen, Sie können diese Modell folgen. তো in der Prüfung, Sie bekommen auch so ein PDF, das ist gedruckte PDF. একটা শিট পাবেন আপনার সামনে, ঠিক এরকম দেওয়া থাকে। ওকে, কুকেন যে এরকম সাদা কালো। আম, তো ইমেইলটাতে একটু কয়েকটা মডেল পড়বেন, ইনশাল্লাহ এর মধ্যে দিয়ে কমন আসবে। Heute habe ich Ihnen auch ein paar Model geschickt. তো Sie bekommen von her, ich glaube. Und schriftliche Teile, আহ, শুধু ইমেল schreiben-এই পাচ্ছেন হলো যে 45 নাম্বার। হ্যাঁ, 45 পুংটে। তাহলে এটা যেহেতু বড় এক্সাম, Sie können eine gute E-Mail schreiben. আপনার এ পাশ ওই পাশ দুই পাশে জায়গা থাকে, ইমেল ফুল ওই পর্যন্তই লিখে আসেন। আর ইমেল যেটা বলা হয়েছিল, শুধু বেটরেপ দিয়ে শুরু করবেন। আহ অ্যাড্রেস দিতে গেলে, দুজনের অ্যাড্রেস দিতে গেলে জায়গা বেশি হচ্ছে বা দরকার নাই। হ্যাঁ, দু এক জায়গায় ইউটিউবে এরকম দেখায় যে আপনার কাকে পাঠাচ্ছেন, কে পাঠাচ্ছে সেটা লিখেন, আবার জি ব্রাউকেন নিস্ট। তাহলে mündliche Ausdruck, erste Mal ein paar Fragen stellen und আহ, এরকম শিট কমেন্ট করবেন। আহ, আপনি আপনার অ্যান্সার করলেন, করে পার্টনারকে ফ্রাগে করলেন, সে আবার আপনাকে ফ্রাগে করতে পারে। তো এভাবে এটা আগাবে। তো einander kennenlernen, unterhalten Sie sich mit der Partnerin bzw. Ihrem Partner über folgenden Themen. Und Teil 2 so, okay? আপনার বিল্ড একটা দেওয়া থাকে, aber Sie sollten nicht diese Bild beschreiben, sondern das ist eine Frau, sie heißt Sabine Klostermann, 33 Jahre, sie ist Bürokauffrau. Sie hat ihre Meinung gesagt, okay? Und wir sollten diese Meinungen ganz genau lesen. তাহলে আপনার টপিক কি? গ্রুপ এন্ড রাইজেন। তো হয়তো সে তার পক্ষে বলেছে, আবার আরেক পক্ষে বা বিপক্ষে যে কোনো একটা বলতে পারে। অন্য কাহিনী, দুইটা থাকার কথা। আচ্ছা, দুইটা থাকার কথা, বাট আপনার শিটে আপনার যে কোনো একটা পড়েছে, পার্টনারের শিটে আবার আরেকটা। এই যে ক্যান্ডিডেট আ যিনি, তিনি হলেন এটা পেয়েছেন।
তো তিনি ইনার যে মাইনুংটা সেটা খুব সুন্দর করে গেলেজেন করবেন। আর ফার্স্টে আপনি বলে নেবেন মাইনার টেক্সট গেট এস অথবা ফ্রাউ জাবিনে eine 33-jährige Frau. Sie arbeitet als Bürokauffrau. Seiner Meinung ist, তো ihrer Meinung ist, আহ, এটা সে বলছে সে আহ, এটা হয়তো সে গ্রুপের রাইজেনের পক্ষে বলছে কিনা আমরা পড়িনি। ও বলছে ich verreise gern in einer Gruppe. Allein reisen macht mir keinen Spaß. Bei Gruppenreisen kann man neue Leute kennenlernen und hat immer Gesellschaft. Außerdem ist ein Reiseführer dabei. Also এই জিনিসটাই শুধু হলো আমরা আমাদের শীতে পড়ছিলাম কালকে, তাই না? তো এক্সামে এইভাবে থাকবে এরকম। উপরে আরো লেখা আছে যে আপনি একটা সাইট স্ক্রিপ্ট অথবা একটা ফ্যানজানে এরকম একটা থেমা আপনি কুকেন করেছেন, ওটা গ্লেজেন করছেন। এখন আপনি আপনার পার্টনারের সাথে এই বিষয়ে যে টেক্সট কোন বিষয়ে বলছে বা আপনার নিজস্ব মাইনুং আপনি এরসালেন করেন। তো ইনস্ট্রাকশন এখানে দেওয়া আছে, বাট এক্সাম এটা এত পড়ার দরকার হবে না। আমরা পড়ি, ওকে, কি বলছে? Sie haben in einer Zeitschrift etwas zum Thema Gruppenreisen gelesen. Berichten Sie Ihrer Gesprächspartner oder Partnerin darüber. Okay, berichten করতে বলছে। Ihre Gesprächspartner oder Partnerin hat eine andere Meinung dazu gelesen und berichtet Ihnen auch darüber. Okay? একই থেমা, বাট আপনি যে মাইনুং পড়েছেন আপনার পার্টনার আরেকটা মাইনুং পড়েছে। Unterhalten Sie sich dann mit Ihrer Gesprächspartner oder Partnerin über das Thema. তারপরে আপনারা কথোপকথন করুন এই টপিকের উপরে। Sagen Sie Ihre Meinung und erzählen Sie von eigenen Erfahrungen. আপনার মতামত বা আপনার এরফারুং এ রিলেটেড আপনি বলবেন। Entschuldigung, ich trinke Tee. আহ, তো ইনি গ্রুপেন রাইজেনের বোঝা যাচ্ছে সে পক্ষে বলছে। আর ইনি তাহলে বিপক্ষেই বলবে। ক্যান্ডিডেট বে যেটা পেয়েছেন, es gibt unterschiedliche Meinungen. Aber আপনি কি ক্যান্ডিডেট A oder B? Sie können nicht selber entscheiden. Sie bekommen für die Vorbereitung Raum ein 3 bis 4 3 থেকে 4 জাইটের একটা আপনার প্রিন্টেড কপি, এরকম যেরকম দেখেন পিডিএফ এর মতো এরকম একটা প্রিন্টেড কপি কোশ্চেন পেপার আপনি পাবেন। তো আহ, পাওয়ার পরে আবার কোশ্চেন পেপার তো পাবেনই, আবার আলাদা একটা সেটেলও পাবেন। Sie bekommen eine Papier, darauf können Sie schreiben. Okay? So, Sie können diese 15 Minuten Vorbereitungszeit schon ganz genau nutzen. যেমন আপনি, হ্যাঁ, ফার্স্ট পার্ট তো ইজি কোশ্চেন থাকে, ওটা এত দরকার হবে না। সেকেন্ড পার্টে মনে করেন যে আপনি কি বলবেন, ফার্স্টে বলবেন যে ফ্রাউ অমুক হ্যাট এগুলি ওগুলি যে যে যা, তা ওরটা এখান দিয়ে নিবেন। আবার খুব বেশি কপি হবে না। হ্যাঁ, যেমন Frau Sabine hat gesagt, Gruppe Reisen macht Spaß und es gibt die Möglichkeiten, neue Kultur und neue Menschen kennenzulernen. Und dazu ein ein Gesellschaft finden. তারপর এখানে বললো außerdem, তো এখানে außerdem আপনি নিতে পারেন বা অন্য কিছু বলতে পারেন। Sie freut sich darüber, dass beim Gruppenreisen
ein Reiseführer dabei ist. Man fühlt nicht alleine, wenn man Gruppenreisen macht. তাহলে ও যা বলছে ঠিক ওর কথাই আপনি বলবেন, কারণ আপনার কথা বলার সময় এরপরে আসতেছে। তাহলে ও বলল, এটা বলে আপনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে হলো তোমার পেপারে তুমি কি পেয়েছো। হ্যাঁ, তখন ও মেয়েটা বলল, মেয়ে বা ছেলে যে থাকুক, হ্যাঁ, meiner Text geht es auch über Gruppenreisen, aber Herr Jens Mühle, sie ist ganz gegen dazu. Er hat gesagt, alleine eine alleine Reisen machen. Äh, er hat Lust auf alleine Reisen. Wenn man alleine irgendwo reisen mag, dann hat man die Möglichkeiten ausschlafen, manchmal selber etwas besichtigen und ganz gute Laune haben. Und diese Arten von Möglichkeiten ist ein bisschen scheuer beim Gruppenreisen. এরপর আপনারা আপনার মতামত বললেন। Was ist deine Meinung dazu? সে বলল যে আপনি এখন আপনার ও হলো যে বিপক্ষে বলছে, এখন আপনি মতামত আপনি কি বলবেন। হ্যাঁ, তো ich kann nicht dieser Autor zustimmen, weil ich ganz anderer Meinung habe. তো wenn man Gruppe reisen, finde ich super, oder? Wenn Reiseführer dabei ist, ihr zeigt alle die Sehenswürdigkeiten, wir sollen nicht selber denken, wo wir gehen, wo wir essen, oder? Und wenn auch, falls andere Leute da gibt, es gibt die Möglichkeiten oder Gelegenheit, zusammen unterhalten, zusammen etwas spielen. Daher, অথবা meiner Meinung nach, Gruppenreise eine schöne অথবা eine malerische Sache ist. তারপরে সে আবার তারটা বলে বলে আগাবেন। Okay? Gestern haben wir auch das gesehen. Das Teil 1 আর 3 দেখবো, Teil 2 জাস্ট একটা বাইশপিলা দেখি। এটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, দেখবেন যে কারো এক্সামে হয়তো চলেও আসছে। সো তো এক্সামে তো কোশ্চেন যেভাবে থাকবে সেটা আহ ছবি দেওয়া, সুন্দর করা। আর এটা জাস্ট বাসায় প্র্যাকটিসের জন্য এই ম্যাটেরিয়ালটা আপনাদের দেওয়া হয়েছে। এখানে উম এই গ্রুপেন রাইজেন, তাই না? তো ফার্স্টের কথাটা তো আপনাদের পড়ার দরকার হবে না, যে কোনো সাইট শিফটে আপনারা একটা আর্টিকেল আপনারা পড়েছেন। এখন দুজন মিলে কি করতে হবে, শিক্ষা das schon। তো এখন আহ ক্যান্ডিডেট এইভাবে শুরু করলো। হ্যাঁ, ich habe einen Beitrag zum Thema Gruppenreisen gelesen. Die Person, die sich äußert, heißt Sabine। ওই যে আমরা যেটা পড়লাম না, হ্যাঁ, ওইটারই এই সমাধান এটা। সে কি, সে একজন 33-jährige Frau, arbeitet als Bürokauffrau। না, গ্রাফ, গ্রাফ বলা লাগবে না। হ্যাঁ, নোয়া দিজে। তাহলে সে কি বলছে, ফ্রাউ Sabine reist gern mit einer Gruppe, denn sie mag Gesellschaft,
Sie möchte nämlich gern neue Leute kennenlernen. Sie mag nicht nur, dass sie so neue Leute kennenlernen kann, sondern auch, dass ein Reiseführer dabei ist. Nicht nur, sondern auch hat sie benutzt, gut, der die Sehenswürdigkeiten zeigt. Das war alles. Was hast du gelesen? তো উনি আবার বলতেছে ich habe einen Beitrag von Jens Mühle 39 Jahre Physiker gelesen. তিনি হলো sie arbeitet als Physiker. Ihr mag es lieber alleine zu reisen, weil es kein festes Programm hat. Ihr musste manchmal ausschlafen und manchmal etwas Schönes besichtigen. Er sagt, dass so etwas in einer Gruppe nicht geht. খুব সুন্দর লিখেছে কিন্তু তাই না? Deswegen, Sie können diese PDF folgen. তো ich bin auch der gleichen Meinungen. এখন মতামত প্রকাশের সময় আসছে। হ্যাঁ? Gruppenreisen sind sehr unflexibel. Ich will nicht nur selber entscheiden, um wie viel Uhr ich ausschlafe, sondern auch, wo ich heute hinfahre. Während meines Urlaubs möchte ich mein eigener Chef sein und kein Programm haben. Um 11 Uhr sind wir im Museum, um 13 Uhr essen wir, um 10 Uhr schlafen wir. Das heißt, Gruppenreisen gibt es feste Regelungen, oder? Feste Routine, das soll man folgen. Zum Beispiel, Ihr Reiseführer hat Ihnen gesagt, dass um 10 Uhr Sie Museum besichtigen will, dann 11 Uhr treffen wir vor dem Museum und gehen wir Spaziergang und um 13 Uhr gehen wir im Wald, um 18 Uhr kommen wir zurück und dann gucken wir Fernseher oder es gibt tolles Konzert, wir können Konzert besichtigen. So, das heißt, auf Gruppenreisen gibt es feste Programme. Aber উনার মাইনও উনি এটা পছন্দ করে না। Ich bin ganz anderer Meinung. Eine kleine Reisegruppe ist auch flexibel. Wir sind erwachsen und heißt einige Menschen verschlagen und wenn jemand denkt, ihr hat eine bessere Idee, dann kann ihr das sagen. তাহলে এইভাবে আমরা weitermachen করব। তারপর nur kurze Frage, Sie können verstellen. Ähm, Er hat gesagt, und wenn ich vorschlage, dass wir heute in der Natur gehen und die anderen wollen den ganzen Tag am Strand bleiben, so, আপু, মাইনুংটা যদি ও ও আমার পার্টনারের সাথে মানে মিলে যায়, বলতে গেলে ও যদি ফার্টাইল বলে আমিও যদি ফার্টাইল বলি কিছু হবে? না 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 আমাকে ও প্রবলেম, যেটা বলে সেটা? কাইন ওকে, প্রবলেম। ওকে। আপনি বললেন মাইনার মাইনুং নাক, হ্যাঁ, মাইনাসের অ্যাক্ট্রেস, এরকম রেডেমিটেল দিয়ে কিছু শুরু করলেন। das klingt gut। আমার মতামত হলো এটা এটা মানুষ বেশি ব্যবহার করে, মাইনার মাইনুং না। aus meiner Sicht। তো wie viel Thema gibt es da? এটা পড়ে যে মুস এর মধ্যে দিয়ে অবশ্যই কমন পাবেন, এর বাইরে আসবে না। Es gibt 26 Themen. Alle möglichen Themen sind da. Ja, für Sie ganz praktisch, wenn Sie einmal verlesen und natürlich, Sie bekommen die bekannte Thema, was Sie gelesen haben. Okay? Und jetzt gehen wir eins und drei. Auf drei, Sie sollen etwas planen.
Sie haben schon gemacht, wie Goethe-Institut. Die gleiche ist auch her. Teil 1. Ähm, Begrüßung দিয়ে শুরু করলেন, Guten Morgen, wie geht es Ihnen? আর এখানে যেহেতু তুমি বলবো না আপনি বলবো, যে আপু কালকে যেটা বলছিলেন যে হলো জিজ্ঞাসা করে নেওয়া ভালো, তাই না? কানিস ধু নেন, দুতে আহ, Wollen wir du oder sie sagen? ইয়া জাগেন, নেন, অয়জান, এভাবে একটা কিছু বললে হলো। সে বললো তো ইয়া du kannst mir du nennen. Dann, wie geht's dir? Ja, gut. Und bei dir? Uni বলল, ja, bei mir auch ziemlich gut. Ich habe heute gute Laune. আহ, তো এরপরে নামে und Alter. Wie heißt du? অথবা যে যেভাবে বলেন, wie ist dein Name? আহ, তো সে তার নাম বলে তার বয়স বলল এবং তাকেও জিজ্ঞেস করলো, wie alt bist du? ও বলল, ich bin 22 Jahre alt. Woher sie oder er kommt? Woher kommst du? Ich komme aus Türkei. Ich bin in Istanbul geboren und wohnen und এখানে আরেকটা কথা বলবেন, gewachsen, gewachsen মানে বড় হওয়া। Ich bin zum Beispiel in Sylhet, eine Stadt von Bangladesch, geboren und auch dort gewachsen. Das ist mein আপু একটু Lieblings. লিখে দিবেন একটু। Ich schreibe gewachsen. Gewachsen. gewachsen মানে বেড়ে ওঠা। সরি, গে বানানো আবার এটা হবে gewachsen. Wo wohnst du? তাহলে একটু বড় করে বলার ট্রাই করতে পারি। Ich wohne mit meiner Familie in München. Ähm, wir wohnen in einer kleinen Wohnung, in der es gemütlich ist. Aber wir suchen auch eine große Wohnung mit 75 Square Meter. Meine Wohnung soll ruhig und auch bequemer und gemütlicher sein. আমরা যেটা বললাম, meine Wohnung ist klein, indes es ist auch gemütlich. আমরা যেমন আবা বলতাম না, আবাকে ইনদেস বলে হাই লেভেলে, যদি পারেন ব্যবহার করলেন। Meine Wohnung ist klein, aber es ist gemütlich, এরকম বলেন না? Ich nehme an, andere Farbe. Gemütlich. এখন এই যে আবার জায়গায় ইনদেস, হ্যাঁ, ইনদেস এটা ব্যবহার করতে পারেন। Meine Wohnung ist klein, indes es ist gemütlich. বা towards them ও ব্যবহার করতে পারেন। towards them দিলে আবার এরপরে verb চলে আসবে। Familie নিয়ে কি কি বলা যায়? Wie groß ist Ihre Familie? So, meine Familie ist nicht besonders groß. Sie besteht aus 3 Personen, meinen Mann, meine Tochter und mir.
Mein Mann arbeitet bei der Bank. Meine Tochter heißt Alsi und Alsi ist noch 3 Jahre alt. Vielleicht sie geht im Kita. Und wie schaut es mit deiner Familie aus? Hast du auch eine kleine Familie? তো আহ, সে কি বলতেছে, meine Familie ist nicht groß, aber auch nicht klein. Sie besteht aus 4 Personen. Meinen Mann, meinem Sohn, meiner Tochter und mir. Mein Mann ist Zahnarzt, meine Tochter lebt in Deutschland und mein Sohn studiert noch. আচ্ছা, তারপর আপনার হাতে যদি এই পেপারে এই কোশ্চেনটা থাকে, আহ Deutschlernen ইস্যুটা, হ্যাঁ, und wo hast du Deutsch gelernt? Ich habe Deutsch im Online gelernt, বা আপনারটা বললেন, এবং তাকেও জিজ্ঞেস, und du, wo hast du Deutsch gelernt? Ich habe Deutsch an der Hochschule gelernt. তারপরে বেরুফ অথবা স্টুডিয়াম নিয়ে, was machst du beruflich? তো সে বললো, ich bin Lehrerin von Beruf. বলে আবার আপনাকেও ফ্রাগে করলো, und du? Ich bin Hausfrau, ich studiere noch nicht. তারপরে Sprachen, তো সে হয়তো কোশ্চেন করছে, seit wann lernst du denn Deutsch und warum? Welche Sprachen sprichst du außer Deutsch? Ich lerne Deutsch seit 3 Jahren, weil ich in Deutschland als Lehrerin arbeiten musste. Und was ist mit dir? সে হয়তো বলছে, ich lerne Deutsch seit einem Jahr, denn ich musste eine Ausbildung als বলে এখানে Pflegekraft, হ্যাঁ, অথবা বেকারাই, উম, তাহলে in Deutschland anfangen. Welche Sprachen sprichst du? সে তারটা বললো, Freizeit und Hobbys. Was sind deine Hobbys? অথবা was machst du in deiner Freizeit? সে বলল যে in meiner Freizeit gehe ich mit meiner Familie in Stadtzentrum. Außerdem mache ich viel Sport. Hast du auch Hobbys? Ja, natürlich. Natürlich যেটা বলি ওটা selbstverständlich. Wenn ich Zeit habe, lese ich und tanze gern. Außerdem sehe ich auch gern Fern, liebe Filme, ich gehe oft ins Kino. তো এটা আমাদের টাই লাইন্স গেল, ganz kurze Fragen und Antworten. তো আনবর্টেন দেওয়ার সময় 1 লাইন না বলে 2 বা 3 লাইন একটু বাড়াতে পারেন। Wie assoeine View. Ja, assoeine View haben Sie diese Fragen gestellt und auch diese Antworten geguckt. আপু, Weil, এই রেড এ মিডলটা দেয়া যাবে ja, টাই natürlich. লাইন্স? Ich gebe diese PDF, was ich heute Ihnen zeige, gebe ich. Das ist sehr praktisch. Äh, আপু, এই দোনো এটা কি সেম থাকবে? মানে কোশ্চেন কি একই থাকবে পার্টনার আ বা পার্টনার বে এর কাছে? না, আপনার কাছে যে কয়টা কোশ্চেন থাকবে ওর কাছে আবার আলাদা থাকতে পারে। যেমন আপনাকে দিল যে নামে ডয়েস কোর্স, তারপরে আদার্স কিছু, তাহলে আপনি আপনারটা ফলগেন করবেন। হ্যাঁ, ফার্স্টে নামে দিলে, হ্যালো, ich heiße Sanjana, ich komme aus Bangladesch und আর কিছু বললেন, und wie ist dein Name? তখন মেয়েটা বললো, বলার পরে ওর শিটে কোশ্চেন আছে, ও এটা দেখে আপনার বলতেছে যে wie lange lernst du Deutsch? Deutsch বা Sprache তার ছিল। তা আপনি বললেন, seit einem Jahre oder seit 2 Jahre lerne ich Deutsch. Deutsch lernen macht mir Spaß. Und etwas Besonderes musste ich Deutschland unbedingt arbeiten. Davor brauche ich eine äh, gute bis sehr gute Deutschkenntnisse. আহ, সেটা আবার ওকেও বলতে পারেন, und du, warum lernst du Deutsch? তারপরে আবার সে ফ্রাগে করলো, এভাবে দুজনে আগায় যাবেন।
আমি মনে করছি আপু দুজনের সেম থাকবে। Ich nehme ein Model und gucken wir, ob die gleiche Frage oder die unterschiedliche Frage sind. Also, wahrscheinlich gleich. Wahrscheinlich alle bekommen gleiche Frage, আবার এখানে আর যেটা বলছে, এই ফ্রাগে না থাকলেও, হ্যাঁ, আপনাকে এর বাইরেও প্রুফারিনেন andere Fragen করতে পারে। Mögliche Fragen sind, wie oder ভোকেনেন্ডে কিভাবে আপনারা ফ্যাটবিরিঙ্গেন করেন, আপনাদের কি হবি আছে, এরকম। ঠিক আছে? Auf diese Teil, Sie sollen nicht sorgen, nur die kleinen Fragen. Okay, dann die gleiche Frage, glaube ich. Ja. Teilnehmer A und B, দুজনেরই gleiche Frage. Es tut mir leid, beide kriegen die gleiche Fragen. কারণ যদি এটা আলাদা ফ্রাগে হতো তখন আম, এখানে আবার আলাদা কোশ্চেন লিখতো, ক্যান্ডিডেট আই এর জন্য একটা, বে এর জন্য একটা। জাস্ট টাইলস ওয়াই ক্যান্ডিডেট আই এর একটা আলাদা, বে এর একটা আলাদা। Das haben Sie schon gelernt. Teil 3 gleich. Etwas planen, das ist gleich, oder? Planen haben Sie auch gelernt, হ্যাঁ? যে কোনো একটা পার্টি অর্গানাইজিeren করবেন, স্টাড বেজিস্টিগেন যাবেন, আউসফ্লুগ করবেন, আম, ওদের পরীক্ষার জন্য ফরবেরাইটেন হবেন। হ্যাঁ, তো বিষয়টা হলো wann, wo, etwas organisieren lassen, wie können Sie das schaffen? So, auf Teil 1 einander kennenlernen, Teil 2 über ein Thema diskutieren und das ist ein Gespräch। তো আমাদের যেটা হলো প্ল্যানেন, প্ল্যানেন ফার্স্টে কোশ্চেন আসা সম্ভব। যেমন আপনারা ভান্ডারহুং যাবেন, দুজন ফ্রেন্ড মিলে আপনারা প্ল্যান করেন কিভাবে যাবেন, কোথায় যাবেন। কোথায় ভান্ডান করতে গেলে ভালো হয়, বলবেন যে আমাদের ওখানে তো ব্যার্গ আছে, তুমি আমি ওখানে মিলে যাব, বলো alles gut, alles klar, und wann können wir wandern gehen, was sollen wir dafür sorgen, হ্যাঁ, কাউকে আইনলাদেন করবেন কিনা। যেমন মিড ব্রিঙ্গেন, যে এই ইস্যুটা বারবারই থাকবে, তাই না? Ich, ich bringe etwas Pizza und Salat mit. Kannst du bitte über die Getränke besorgen? তাহলে মিট ব্রিঙ্গেন একবার যেহেতু বলছেন, আর একবার বেজর্গেন বলবেন। হ্যাঁ, তুমি কি ওই বিষয়ে চিন্তা করতে পারো? Stadtreisen, Stadtbesichtigen,
Gruppenreisen, Sommerfest. Heute meine Kinder, meine Kinder sind sehr begeistert, weil alle äh, irgendwo gehen mussten. Wir gehen an Indoor-Spielplatz. Äh, weil draußen sehr kalt ist. In Deutschland ist alles gut, außer Wetter, oder? Ja, আপু। So, so, es gibt nur die Fragen, Antwortenগুলি আমরা হলো গোয়েথের জন্য যেগুলি রেডি করছিলাম জিখনের দি গ্লাইসে হেয়া আউক উইপেন আহ, প্রথম কথা কোথায় যাব কোনো পার্টি যদি অর্গানাইজিeren হয় তাহলে হলো কোশ্চেন থেকে শুরু করবেন হ্যালো ফ্রেন্ড হাস দু gehört dass কারো একটা নাম আলিনা গেবুস্তাগ hast wir sollen unbedingt eine Überraschungsparty zu organisieren und etwas Gutes Geschenk zu kaufen. Was haltest du davon? তুমি কি মনে করছো সে বলবে ja natürlich du hast recht dann wir können ein tolles Party organisieren und ein schönes Geschenk kaufen. Wann können wir einkaufen gehen? ও হয়তো বললো যে am Vormittag habe ich Zeit. Wie wäre es Vormittag zum Beispiel um 9 oder 10 Uhr bei dir? ও বললো um 9 Uhr. Das geht nicht. Ich soll am Samstag verschlafen. Meiner Meinung nach, Nachmittag wäre die gute Möglichkeiten für Einkaufen. Es passt dir? Und আপনি বলেন ja, das geht. Und was können wir kaufen? Wahrscheinlich einen Blumenstrauß. Aber বলল, ich finde, das keine gute Idee ist, wenn wir einen Blumenstrauß kaufen. Wir sollten so ein Geschenk geben, das lange bleibt. Diese Geschenke soll Erinnerung bleiben. Als Geschenke denke ich ein Buch, ein Armbanduhr oder ein Schmuck. আপনার পছন্দের কিছু বললেন হ্যাঁ ich denke dass eine gute Geschenke ist was denkst du তো উনিও বেশি না বলতেছে বলে okay alles klar dann machen wir so aber Geld হ্যাঁ wir können Geld sammeln für die Party etwas mitbringen থাকতে পারে so für Beeins planen das ist genug so. Die Hauptsache ist, Ihr Gespräch soll natürlich sein und frei sprechen. Prüfer, Prüferinnen mussten wissen, ob sie frei sprechen können. Und das ist nicht so schwer. ও কিছু বলবে আপনি কিছু বললেন সে হয়তো বললো es passt dir es geht dir was denkst du daran তা আপনি তখন ja das passt mir
স্কেল। যেমন এটা হলো মুজিউম বেজুখেনের একটা হলো প্ল্যানেন। তো প্ল্যানেন এটাও আমি আবার দিয়ে দিতেছি সবগুলি একত্রে। আর wir machen am Ende die letzte Unterricht ist morgen, okay, am Sonntag. তো আপনার দুজন কেউ ফ্রি আছেন? এটা যদি একবার পড়েন তাহলে ich glaube, das macht ihn Sinn. এটা কি দুজন মিলে বেজুখেন ইয়া করবে? আপু, সানজানা আপু কি ফ্রি আছেন? জি জি আপু। আচ্ছা, তাহলে এটা করেন, এটা করে আমরা আজকে ক্লাস শেষ করবো। হুম। এটা কোশ্চেন ছিল হলো আপনি মুজিউম বেজুকেন করবেন দুজন মিলে। wo wann treffen, welches Museum, was mitbringen, কি কি প্রোগ্রাম করবেন, এরকম। তাহলে আমি বলি। হুম। আহ হ্যালো সানজানা আপু, ভি গেট হ্যালো, এস ডিয়ার। হ্যালো জেরিন আপু, মিয়ার গেট ইজ গুড উন ডিয়ার। Auch gut, danke. Also morgen sind alle Museen kostenlos. Hast du Zeit, dass wir zusammen da hingehen? Ja, warum nicht gerne? Ich komme, aber wie viel Uhr passt dir? 11 Uhr ist am besten. Aber weißt du, welches Museum am besten ist? Ich kenne ein Museum am Walserplatz neben dem italienischen Restaurant. Das ist ein großes und weißes Gebäude und ich habe gehört, dass es sehr schön ist. Also, wie findest du das? Ja, das ist eine tolle Idee. Aber ich habe eine gute Idee. Aber ich habe eine, মানে একটা বললেই তো হবে তাই না আপু? Aber habe eine gute Idee. Ich habe eine neue Kamera und ich werde sie unbedingt mitbringen. Damit können wir viele Fotos machen. Was meinst du? Fotografieren müssen wir Erlaubnis fragen. Vielleicht ist es verboten, im Museum Fotos zu machen. Das ist richtig. Aber wo können wir uns treffen? Ach so, ich vergesse. Wir können uns am Bahnhof treffen. Das ist eine gute Idee. Aber es wäre besser, wenn wir uns im Park treffen würden. Das passt sehr gut. Aber heißt du, wie wir uns über das Museum informieren können? Ja, ist heiß. Ich kann die না এটা তো ওয়েবসাইটই হবে, ওয়েবসাইট vom Museum besuchen oder telefonieren. হ্যাঁ, ওয়েবসাইটে, হ্যাঁ Auf ওয়েবসাইটে। Webseite. Okay, ist alles klar. Ja, alles klar. Ciao, Ciao, bis ciao. bald. Auf Bis Wiedersehen. bald. আপা, আপনি কি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিছেন এক্সামের জন্য? না আপু, এখনো নেওয়া হয়নি আমার। ও, এক্সামের ডেট দেখে আপনাদের আশেপাশে যে জায়গায় শুধু এক্সাম নেয়, যে আমরা হলো শুধু এক্সাম দিব ওরকম ইনস্টিটিউট দেখে, তাদের কাজ হলো তারা শুধু এক্সাম নেয়, ওরকম দিয়ে মেল। এক্সাম হচ্ছে আজকে, আমার হাজবেন্ডের এক্সাম আছে।
Ach so, Telk oder andere? Telk. Super. তো ওনারা কি ডয়েচল্যান্ডে পড়ালেখা করছে?